अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, मैं आपके सामने पेश हूँ। एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो लेके आया हूँ। ये आपकी आंखें खोलने के लिए और आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए और उन लोगों के लिए ये एक हिदायत के लिए वीडियो है कि जो लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, उन लोगों के लिए ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि वो इस चीज़ को समझें कि मुसलमानों में, वहाबियों में फ़र्क क्या है और कौन नबी का सच्चा आशिक है, कौन नबी से सच्ची मोहब्बत करता है और कौन नबी के सच्चे दीन पर चलता है और कौन नबी का नाम लेकर दीन को लूटता है, दीन को खसोटता है और दीन के अंदर नए नए फितने पैदा करता है। देखिए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना मौजूद है। हम ये महीना जो है, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है। ये महीना वो है जिसमें तमाम आशिकान रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर बकसरत करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं, शेरनी, फातिहा ख्वानी और इस तरीके के जायज़ और मुस्तहसन और बेहतर मुस्तहब काम करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग शैतानी तरीकों पे जिंदा हैं, शैतान के जरिए से किए जाने वाले कामों को वो लोग करते हैं और शिर्क के, हराम के, बिदत के फतवे मुसलमानों पे लगाते हैं, उन आशिकान रसूल पे लगाते हैं जो कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। हम ऐसे ही लोगों को बेनकाब इस वीडियो में कर रहे हैं। लिहाजा कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदत है और इसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सऊदी अरब की, यानी जो अरब शरीफ था जिसके अंदर कत्ल गारत करने के बाद लाखों मुसलमानों को मारने, काटने के, उन्हें उनके उलमा कराम को, यानी हज़ारों उलमा कराम को फांसी पे चढ़ाने के बाद, उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ा देने के बाद जो डे मनाया जाता है, सऊदी नेशनल डे, उसे वो खूब अच्छी तरीके से मनाते हैं और वो उस सऊदी को इंजॉय करते हैं। जो ये सऊदी नाम दिया गया उसके बाद दिया गया। अब जो अरब हम हैं, अरब की जो हम बात कर रहे हैं, तो अरब के इस वक्त जो तसल्लुत कर रखा है, जो कब्जा कर रखा है, वो वहाबियों ने कर रखा है। तो वहाबियों के जो इस वक्त के पेशवा हैं, यानी शैतानों के जो इस वक्त के पेशवा हैं, वो है मोहम्मद बिन सलमान। देखें, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने के लिए तो इनका स्टैंडर्ड ये है कि ये बिदत है, ये हराम है, इसकी दलील लाओ, कुरान से लाओ, हदीस से लाओ। इवन दलील होने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और नबी से जो इनका दुश्मनी है वो उसके आड़े आ जाती है और ये अपना जो है अकीदा छुपा के भागने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है मोहम्मद बिन सलमान के मीलाद की, यानी उसके पैदा होने की, तो देखें किस तरीके से ये लोग उसका मीलाद मनाते हैं, उसे विशिश करते हैं, उसका जश्न मनाते हैं, उसके लिए पोस्ट करते हैं। और जहां हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करो मिलाद शरीफ के वक्त में, मिलाद शरीफ मनाओ, तो ये उस चीज को हराम कर देते हैं। देखें आप, देखें इसके अंदर है कि वहाबी सेलिब्रेटिंग मिलाद ऑफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑन 31 अगस्त। देखिए, 26 अगस्त को जो है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा पूरी दुनिया में। देख लीजिएगा, 4 दिन बाद ही ये बरसाती मेंढक जो है बाहर निकलेंगे। जो इस वक्त यानी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिदत कह रहे थे, वो लोग इसके यानी मोहम्मद बिन सलमान के जो पैदाइश का दिन है 31 अगस्त, उसे विशेष करते दिखेंगे। मैं आपके सामने उस दिन भी वीडियोज लेके आऊंगा। देखें आप, हैशटैग चलाया जाता है मिलाद वली अल अहद, यानी और अगला हैशटैग जो चलाया जाता है वो चलाया जाता है मिलाद अल कायद। ये देखें आप, ट्विटर के ऊपर ये पूरा ट्रेंड चलाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये कितने वफादार है। ध्यान रहे, ये शैतानों की फौज है। शैतानों की फौज दुनिया के इंसानों को खुश करती है, लेकिन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करते हैं, रब अज़्ज़ व जल को खुश करते हैं, इसीलिए वो मिलाद शरीफ मनाते हैं। आगे देखिए, और दूसरे आप देखिए, मोहम्मद बिन सलमान 40 आम यानी 40 साल का वो हो गया है, उसकी ये जो है मिला रहे हैं। और जी मुतजद्दिद मुजद्दिद हर चीज़ कही जा रही है उसके लिए। और उसके बाद आप ये देखें, मिलाद मुतजद्दिद मुजद्दिद, ये देखें आप, ये किसके लिए है? मोहम्मद बिन सलमान और सलमान के लिए। उसके बाद एक और पोस्ट, मोहम्मद बिन सलमान वली अल अहद मोहम्मद अरबऊन आमा। ये देखें आप, ये पूरे जो है ट्रेंड चलाए जाते हैं और तब किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये बिदात है, किसी को ये ख्याल नहीं आता कि ये शिरक है जो वो फतवे लगा रहे हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जैसे अमल को, यानी उलमाए कराम ने इसे पसंद किया है। हर देखिए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हर दौर में रहा, यहाँ तक कि नबी अलैहि सलाम ने मनाया
اور جو پہلے کے انبیاء کرام آئے انہوں نے تک نے منایا، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی ترغیب دی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو طریقہ ہے، طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا رہا، لیکن جو جائز طریقے ہیں وہ ہمیشہ جائز رہے، وہ مستحسن رہے، مستحب رہے، ان طریقوں کو یوز کرتی ہے آج عوام۔ تو اس میں حرام کیا؟ دیکھیں کتنے سارے پوسٹ ہیں اس کے اوپر۔ اب ایک آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ یہ کہتے ہیں عید عید مت کہو۔ عید کیا ہے؟ عید میلاد النبی کیا ہے؟ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ رہی ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں یہ عید کیا ہے؟ کیا ہے یہ عید؟ لیکن آپ دیکھیں جب علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں، وہ ہمارے اہل سنت کے جو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ عید اس دن کو کہا جاتا ہے جو کہ بار بار لوٹ کر آنے والا خوشی کا دن ہوتا ہے، اسے عید کہا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی لغت میں نکال کے دیکھ لیں، پڑھا لکھا انسان اس بات کو سمجھے گا۔ گوار کے سمجھانے کی چیز ہے ہی نہیں، گوار کو تو عالموں کی طرف رجوع کرنا ہی ہے، وہ تو بتائے گئی، عالم تو بتاتے ہیں اسی چیز کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے یعنی شیطانوں کے پیشوا کی بات آتی ہے، یعنی جب یہ اپنے کنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں لکھتے ہیں عیدنا وعافیتک، یعنی یہ وہاں پہ عید کا لفظ یوز کرتے ہیں، یعنی جب یہ اپنے وہ ہے کنگ، وہ جب اپنی بیماری سے صحیح ہو جاتا ہے، جس بیماری میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس سے صحیح ہو جاتا ہے، تو وہ جس دن صحیح ہوتا ہے اسے ہی عید کا دن کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ پوسٹ دیکھیں، یہ چیزیں دیکھیں، یہ خود ان کے ہورڈنگز دیکھیں، کیا اس چیز کو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ مسلمان کون ہے، وہابی کون ہے؟ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کو ماننے والا جو مسلمان کون ہے، اور جو شیطان کو ماننے والا ہے، جو شیطان کا سین ہے، وہ کون ہے؟ لہٰذا میں آپ کو سامنے یہ والی باتیں صرف اس لیے لے کے آتا ہوں کہ آپ ان چیز کو جانیں اور سمجھیں کہ وہابیت کا رستہ ہمیشہ جہنم میں ہی لے کے جائے گا۔ وہابیت کی ابتدا بھی جہنم سے ہے، وہابیت کی انتہا بھی جہنم میں ہے، اور اہل سنت والجماعت کی جو ابتدا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور آج تک بھی یہ جو ایک جماعت ہے یعنی اہل سنت والجماعت آج تک قائم ہے، اور یہ میلاد کے اوپر اجماع کے ساتھ اپنا عمل رکھتی ہے، اجماع کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اور اس سے برکت حاصل کرتی ہے۔ یہی ہر گھر میں آپ کو ملے گا کہ نبی سے محبت کرنے والے نبی کے نام پہ کیا کر جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں آپ جو وہابیوں سے محبت کرتے ہیں، جو شیطانوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے عمل دیکھ لیں۔ تو لہٰذا شیطانوں کو دیکھ کے اپنے عمل خراب نہ کریں، مسلمان بنیں۔ اپنے نبی سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے نبی سے عشق کریں، آپ اپنے نبی سے محبت کریں، جیسے جس کے من مرضی آئے وہ ویسے میلاد شریف کر لے، وہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر لے، وہ جیسے چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تعریف کر لے، وہ جیسے چاہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھے۔ جس کو یہ طریقے پسند نہیں وہ اسے چھوڑ دے، طریقے میں بھی ڈیفرنٹ، the way may be different, but you have to perform the Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔